ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আবারও স্কুলে তালা ঝুলিয়ে সড়ক অবরোধে বসল তিপ্রামথা দলের ছাত্র সংগঠন টিআইএসএফ। বন্ধ উচ্চ মাধ্যমিকের ককবরক পরীক্ষা। ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলে তালা ঝুলিয়ে মহকুমা শাসক অফিসের সামনে জম্পুইজলা জিরানিয়া সড়ক অবরোধ করল তিপ্রামথা দলের ছাত্র সংগঠন তিপ্রা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্ট ফেডারেশন। টিআইএসএফের জেনারেল সেক্রেটারি হামুলো দেববর্মার নেতৃত্বে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। জানা যায়, টিআইএসএফ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে ত্রিপুরার জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে। আজ তাদের এই অবরোধের ফলে বন্ধ হয়ে পড়ল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিকের ককবরক বিষয়ক পরীক্ষা। টিআইএসএফের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন শাসক দল বিজেপির শরিক দল আইপিএফটি। বৃহস্পতিবার রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার সাথে তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনের উপস্থিতিতে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকও হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবি তার কোনো সমাধান হয়নি, যার পরিপ্রেক্ষিতে টিআইএসএফের আজ ত্রিপুরার 8টি জেলাতেই তাদের এই সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করছে। শুক্রবার সকাল থেকেই তাদের এই সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তার উভয় দিকে আটকে পড়ে প্রচুর পরিমাণে ছোট বড় গাড়ি সহ বিভিন্ন অফিস আদালতে যাওয়া কর্মচারী সহ পথচারীরা। তিনি জোরে স্কুল তালা যায় তোমনি হুমনং তিন তামনি বাকি তালা লাইছে কখে মহাইন কারণ যে তাবু সিবিএসই নি মহাই যে কুশন পেপার না তুই অবনো তুই সেন তার সিনি স্টুডেন্ট কারণ সেরকম তো যে যেমন রোমান স্ক্রিপ্ট এটা বড় খায়ও যে যে কুশন পেপার খাইমেন আবো বেঙ্গলি পাই जों तो बेंगली राव हामिया होनो जत स्क्रिप्ट न जत चाव ताम खबा जों जे न जों परिमाने आबो तो रोमान स्क्रिप्ट बा कारण कुशन खायके बेंगली बे खायके जा सैनाय परने खूब असुविधा ने बुजिमाया बाक्सा सैमे आं खामानि बागै जों जतनि स्टुडेन्ट नि बिसिङाव माने बंनि जों जालो दैनो जों दिनिव अब हायकायसा बननि बिसिङमा फायलायके जे अब हाय जों जालता कसारथु आर जारा जे खाय तंमानि अबनो तैब गभर्नमेन्टनि थानायाव जों अबनो खरंथि सानांगौ जों जे माने जे कुशन पेपर न अबनो नरै जे बेंगली स्क्रिप्ट न नरै न माने तैसे कुशन पेपर जे रोमान स्क्रिप्ट खाय जारा जे सैनाय जे सेरिं तंनाय बर रोमान स्क्रिप्ट न एग्जाम बुथुम अबनो तैनो जों कायसा दिने खूब सभा कतरमा अंखरका जों जे मुसुनिया जे स्टुडेन्ट जे स्कुलाव थाङै परीक्षा तार थुमो हेबा जों मुसुनिया जे जतन न जों केमनो बाजार ना मुसुनिया जों बाजार ना मुसुनिया जे जतन परीक्षा काहाम गरथुम तामके सैतिनिव जे स्क्रिप्टनिव जे प्रब्लेम तमानो अब बुट रग बुचिना नाय जे राज्य सरकार बो ताई इंडिया गभर्नमेन्ट बो अबनो गसिना हानामथु हायनि बागै जों दिनै स्कुलाव ताला लायै लामा बंखनाय ताबुसो जत जागानो स्ट्राइक खायदो जाखा। अच्छा आंगा थानाय नरं जे प्रोटेस्ट खायबरबो बरं नाफोर साजाक जे रोमान स्क्रिप्ट बानि मास सैजिनाय सामनि तावखौ तांगैने बरं कक फिरक ना अब तो जोंनो तो साइमेया ख माने बर कक नका तो कक नरमान तंखा हायनि बागैनो जों दिनै तैसे सभा मा फैखा कक रो जे कासे सिमिनो बनि कुनो ठीक करे आपुर जे कक रो माने तो साव जोंनो जे माने कमिटमेन्ट गमानि बराबर नारेगले हाय बागैनो जों दिनै ताला मारे जे नरं तिनो जे तालार माने हेकबा जे तिनो राहाल कासनाय मानि अमाखौ तो तिनि सिमिदा ना बुजरक दं जानाय अब जेसाक बर ताबुक तो बंनि थानिव खुनजु सगैनाय ताय तामबागि स्ट्राइक खायजाखा ताब गभर्नमेन्टनि थानिव बर ताबो अब मकल बर नुनाय तामबागि लामा कासु जाखा बर बंनि डिसिसन एर परेबो जों जदि बर डिसिसन न माने सिनो डिमान्ड जदि नाय आं बर डिसिसन खायमे आगसो तिनि सिमिया अयन स्टेप नानाय जों हायकबा तिनि सिमि पानो लागातार फनाव थांमानो हायसि नं जे तालार माखौ बो स्कुल न जाखा जों दाबो म जंकुजला स्टुडेन्ट स्कुल मेमोरियल नेचर में गेसे आसे आंखौ सदस्य डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट टीएसएम टीएसएम बुमु किसान